Ayiwa an balima Sakila Media lajɛbaa bɛɛ lajɛlen a cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba an ka foli ni walimadɔn ni tantoli b'aw ye bi an bɛ fɛ ka foli ni walimadɔn di morikɛba dɔ ma n'o ye Sakila Yakuba yɛrɛ Media Sakila tigi Yakuba Jara a sigilen don Ɲamakɔrɔkurani na Ɲamakɔrɔkurani terminus fɔlɔ kɛrɛfɛ an ka foli ni walimadɔn b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ mori belebele don mori gunboba don mori dɔnkotigiba don sekotigiba don o mana tigɛ ka bɔ yen n balimaw a ye hakilila dɔ ta jamana in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ jamana n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana bɛ jɔ jamana tɛ jɔ maa kelen tɛ se ka jamana jɔ président kelen tɛ se k'a jɔ gouvernement kelen tɛ se k'a jɔ fasoden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ morikɛ hakilila kɛra jumɛn ye de morikɛ ye media dayɛlɛ a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele fasoden bɛɛ lajɛlen ka I hakilila fɔ media sanfɛ an bɛna o de ɲininkali tɛngu mɔgɔw la sisan ni Ala sɔnn'a ma kɛnɛ filaw kɔrɔ media Sakila filɛbaa cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba aw ni ɲantuma an ka foli ni walimadɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi an sera an balimakɛ dɔ ma ɲininkali dɔw b'an bolo an bɛna tɛngu a la mais yanni an ka ɲininkali k'a la an b'a ɲini a fɛ a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ jama ye fɔlɔ an balimakɛ a ni sɔgɔma awa hɛrɛ sira basi foyi kɔni t'a la alhamdulilayi awa ne tɔgɔ ye Sulemani Cɛnta awɔ an bɛ kalama Sulemani Cɛnta an bɛ jamana kɔnɔ lahala min bɛ yen sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn de ye an bɛ jamana waati min na sisan bɛɛ b'a dɔn kɔni gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ don min na komi bi fo maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan de k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'i y'a mɛn jamana bɛ taa ɲɛ a tɛ se ka taa ɲɛ fo gɛlɛya dɔ de ka kɛ ni amadu ko mun filɛ nin fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o de ɲɔgɔnna tɛ n'an farala ɲɔgɔn kan kɛ kelen gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na baasi tɛ i ko an ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan o dabali fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye e hakili la bon fara ɲɔgɔn kan dabali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka plan mun tigɛ parce que n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fanga sɔrɔ a bɛ fanga sɔrɔ population de bolo parce que munna jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka hakilila fɔ k'a pratique k'a sɔrɔ anw minnu ye population ye ko anw t'a kɔ quoi donc jagoya anw bɛ tugu a kɔ a ka hakilila la k'a dɛmɛ a bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka hakilila kan ka kɛ o de ye mais gɛlɛya nana bi sinikɛnɛ bon a bɛ décision min kɛ a k'a bila bon tiɲɛna o kɔni o bɛ na ni tiɲɛni de ye an b'a kɔ a ka hakilila la wa an bɛ fara a kan fana k'a dɛmɛ nin gɛlɛya in a bɛ tɛmɛ hɛrɛ bɛ na baasi tɛ i ko sisan ko embargo yala e da sera gɛlɛya ma i bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya i n'a fɔ fɛn jumɛn ni jumɛn de gɛlɛyara bon fɛn caman gɛlɛyara hali an bɛ ka mɛn sukaro gɛlɛyara bon malo dɔw fana an bɛ ka mɛn ko malo fana bɛ ka gɛlɛya bon jagoya ye gɛlɛya in de ye quoi parce que nin n'a ɲɔgɔnna jagoya ye gɛlɛya ye ayiwa baasi tɛ bon sisan embargo nin a kunba ye ko a lakun ye an kan ko parce que élection ko da ma bila o la e yɛrɛ hakili la sisan est ce que an ni élection ka kan nin wagati la wa ou bien an n'a man kan bon normalement an ni élection man kan nin wagati la parce que an ka jamana bɛ situation min na mali tɛ bamakɔ dɔrɔn ye o ne ye boso ye ne ye kɔrɔnfɛmɔgɔ de an ka kɔrɔnfɛla la élection tɛ se ka kɛ o mɔgɔ si tɛ se ka taa yen k'i bɛ taa élection ko a kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen yɛrɛ bon ni o yɔrɔw libéré la ko mɔgɔw hakiliw sigira kosɛbɛ élection bɛ se ka kɛ mais n'a fɔra élection ka kɛ bamakɔ dɔrɔn ka wote mali jama tɛ bamakɔ dɔrɔn ye baasi tɛ an y'o faamuya ayiwa sisan e hakilila i ka kuma laban ye jumɛn ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walima an bɛ se ka dabali jumɛn tigɛ ka faama ninnu dɛmɛli i y'o fɔ an bɛ se an yɛrɛ ka an jamanadenw an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ ka an jɔyɔrɔ yira jamana marabagaw la o jɔyɔrɔ o min filɛ hali bi o tɛ taa population ka ɲɔgɔn minɛ kɔ an yɛrɛ dama an kana ɲɔgɔn purujan kuma lankolon fɔw a ka dabila ni ɲɛmɔgɔw b'u ka baara la an k'u soutenir u ka baara kɔnɔ quoi a ka fisa ni kuma lankolon fɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ quoi o kɔni o de ye ne hakilila kɔni normalement
baasi tɛ ayiwa meja sakila lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba aw salamu alaikum ayiwa an balimakɛ dɔ fana b'an bolo an bɛna ɲininkali tɛnkun a la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw ye yanni an ka don kuma kɔnɔ n balimakɛ a ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ denbaya don tɔɔrɔ tɛ an ce Nba. an baara n tɔgɔ ye sanu dolo donc n tɔgɔ ye sanu dolo dɛ sanu dolo awɔ sanu dolo sanu dolo an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku i la o tɛ dɔwɛrɛ jamana bɛ lahala min na sisan an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e ka hakilila ye jumɛn de ye ne ka hakilina ye fɛn wɛrɛ foyi tɛ an bɛɛ bɛ jamana in de kɔ n'a fɔra ko jamanadenw de don kosɛbɛ n'a jamanadenw fɛn min ma di jamanadenw ye n'a mɔgɔ wɛrɛ ko an ka tugu o kɔ an ka nafa b'anw de kan ka tɛmɛ jamana wɛrɛ tɔw kan anw de b'an ka nafa fɛ n'a fɔra ko mɔgɔ ma karisa i ka du ka ɲɛ e ye dutigi e b'i ka du fɛ ka tɛmɛ kɛnɛma mɔgɔ kan o n'a ka dugu ɲɛna a diyara anw ye ka tɛmɛ kɛnɛma mɔgɔ kan donc an bɛɛ ka kɛ kelen an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la n'a kɔrɔ mali ɲɛna a ɲɛna maliyɛn bɛɛ de bolo n'a tiɲɛna a tiɲɛna anw de bolo an tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka jamana ta ka kɛ anw ta ye donc an bɛɛ ka tugu transition in kɔnɔ an bɛ san joli pendant 20 ans a ka ɲɛ san 20 ni kɔ an bɛ démocratie la démocratie sera ka mun de ɲɛ anw ye n'a gɛlɛya ɲɛ sera anw ma an bɛ se ka démocratie ɲɛnama ka sira sɔrɔ cogo min na an bɛ taama o de kan an bɛ sigi ninnu ka hakili sigi ka ko baara ka kɛ ka ɲɛ démocratie natɔ pour que mankan kana bɔ pour que coup d'état wɛrɛ kana bɔ an ka sira kelen sira jɛlen minɛ ninnu ka to u ka baara kɛ jɛlenya la n'aw tilala u ka baara la waati min n'aw ye élection préparé a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ sigi an bɛ olu makɔnɔ ne ka hakilina ka ne o de ye ayiwa sanu i da sera élection ko ma élection ni e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ nin heure in na wa ou bien a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o n'a ko élection ka kɛ n ko a taara campagne de kɛ n'a fɔra ko a tɛ se ka taa dugu fan si mali n'a fɔra ko mali ye kɛrɛfɛ dugu in de o bamakɔ foyi tɛ bamakɔ yan o a bɛɛ bɛ na yan de n'o tɛ bamakɔ bɛ se ka mun kɛ ka mɔgɔ bɔ dingɛ kɔnɔ n ko a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ burusi kɔnɔ de burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ min bɛ se ka taa élection kɛ a ko élection ka kɛ élection kɛ kun ye population de ye population ɲɛ sumalen tɛ a bɛ élection kɛ mun de kama an bɛ sigi pour que jamana ka ba ka sigi fɔlɔ élection ka organiser ne ka hakilina ye o de ye baasi tɛ an ɲɛ b'a la sisan embargo kɛlen fɛn dɔw yɛlɛnna i hakilila ye mun ye olu ko kan mɔgɔ min ye fɛn yɛlɛ gouvernement ma foyi ma taxe foyi ma yɛlɛ n'a min y'a yɛlɛ gouvernement fana olu ka u ka baara de y'o ye mɔgɔ min ye fɛn sɔngɔ yɛlɛ a yɛrɛ ma a bɛ jeunes ye recruter ka bila sugu la min y'a sɔngɔ yɛlɛ a bɛ numéro vert bila a b'o tigi minɛ gouvernement fana u ka baara ye o de ye o n'a olu fana n'a y'o kɛ o bɛ diya anw ye o tant que aw yɛrɛ ma taxe yɛlɛ e ka minɛn nanen waati min na embargo kun ma kɛ o minɛn nanen kɔfɛ ko minɛn embargo kɛra ko i bɛna sɔngɔ yɛlɛ i yɛrɛ ma n'aw y'a yɛlɛ o tigi kan ka ɲangi a fana ma sɔn jamanaden tɔ ye i b'a yɛlɛ mun na i b'i ka hɛrɛ ɲini i yɛrɛ ka jamana tɔ don dingɛ la o tigi fana kan ka ɲangi a kan ka ɲangi cogo min na gouvernement u ka baara ye o ye olu fana ka o rôle jouer a banna ne ka hakilina ye o ye i ka kuma laban ne ka kuma laban an bɛɛ ka vraiment n ka foli bɛ bɛɛ ye cɛ ni faramusow kan a bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnninw kan mɔgɔkɔrɔba fana u ka jija u ka hakili ɲɛnamaw di denmisɛnninw ma n'a fɔra ko dugu ye mɔgɔkɔrɔba de mɔgɔkɔrɔba tɛ dugu min na dugu tɛ u ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma ka denmisɛnninw bila sira ɲuman la u ka na farafalani don a la élection politique ko t'a la sɔrɔdasi ko t'a la bɛɛ ye maliyɛn de ne ka hakilina ye bɛɛ ka hakili ɲuman kuma fɔ jamana ye bɛɛ ka hakili sɔrɔ dɔrɔn ka jamana basigi ne ka hakilina ye o de ye i ni ce o diyara an ye ayiwa an balima meja sakila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum an balimakɛ dɔ fana b'an bolo an bɛna ɲininkali tɛnkun a la a hakilila ye min ye jamana koɲa kan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ situation min kɔnɔ bi a hakilila ye min ye min b'a kun n'a kan cɛ a k'o fɔ an ye mais yanni o cɛ fɔlɔ an b'a ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ jama ye fɔlɔ balimakɛ a ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma ne tɔgɔ sayɔn jara ne ye kalalikɛla ye oui baasi tɛ sayɔn jara o diyara an ye e hakilila ye mun de ye an bɛ jamana bɛ situation min na sisan bɛɛ ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn de ye bon hakilila wɛrɛ tɛ ne na jamana bɛ situation min na nin bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw de nɔ ye n'i ye jamanaden ye cogo min na alors autorités de u b'o de lajɛ ni autorité mɔgɔw tilenna jamanadenw bɛ tilen ni autorité mɔgɔw ma tilen jamanadenw tɛ tilen ni mara bɛ autorité mɔgɔw bolo jamanadenw bɛ mara tant que o de ma kɛ an bɛ tagama
an tɛ se. Baasi tɛ Sayon i y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw telenna jamanadenw bɛ se ka sira jɛlen minɛ e yɛrɛ ka ye la sisan jamana ɲɛmɔgɔw u tilennen tɛ wa ou bien u bɛ cogo di de i hakili la. Bon maintenant an bɛ se ka alhamdulilayi fɔ mais avant vraiment a tɛ se ka faamu jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ sariya minnu ta olu yɛrɛ bɛ tilen k'o violer bon ne t'a dɔn jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ o la cogo min na u bɛ tilen ka violer dɔwɛrɛ tɛ dɛ minnu fana bɛ sariya kuma ni démocratie ko kuma min fɔ olu yɛrɛ ye n'o ye occidentaux ye olu yɛrɛ bɛ tilen ka sariya min ta u yɛrɛ b'o violer donc an ka autorité u fana bɛ k'o de suit donc population fana bɛ k'an ka autorité de suit c'est une chaîne qui se suit comme ça quoi voilà tubabuw bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye ko démocratie tubabuw bɛ o violer an ka ɲɛmɔgɔw fana b'a violer an dugumamɔgɔw fana b'a violer. Bon sisan n'a bɛ ka kɛ ten e hakili la an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ sisan dinga minnu b'an ɲɛ walasa an kana jigin olu kɔnɔ. An ka kɛ an yɛrɛ dɔrɔn comme Assimi Goïta ni Choguel Boyoka ninnu bɛ sira min kan sisan n'an kɔni taara o sira fɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa. Kana sɔn mɔgɔ k'a ka ko dicter e kun e de b'i yɛrɛ dɔn e de b'i ka jamana dɔn e de b'i ka jamana tabiya dɔn e de b'a dɔn nin de ye sira ɲuman ye e ma e de b'a dɔn nin ye sira jugu ye e ma a ma se mɔgɔ wɛrɛ ko dicter e kun qu'on s'assume là bon à partir du moment où Assimi ninnu bɛ k'u assumer c'est la seule voie ne ɲɛ bɛ voie ici min na o ye ninnu ka voie ye en tout cas pour le moment voilà. Bon sisan Sayon élection ko kuma fɔra n'i y'a mɛn k'a fɔ an bilala nin crise bɛɛ kɔnɔ a ju sɔrɔla élection ko o fana sen b'a la yala e yɛrɛ ka hakilila la an bɛ situation min na sisan élection bɛ se ka préparer sisan wa ou bien a tɛ se ka bɛn sisan ma. n'an ko k'an bɛ élection préparer sisan c'est que an kɛra fitiriwale ye an bangebaa an ye burusi kɔnɔmɔgɔw de ye minnu b'an kɔ burusi kɔnɔ an m'olu jate adamaden yɛrɛ ye non e bɛ se ka fɔ cogo di k'e bɛ élection kɛ e balima dɔw bɛ ka jeni kɔrɔn fɛ e balima dɔw bɛ ka faga kɔrɔn fɛ dɔw ka balo bɛ ka jeni toi tu ne te soucies pas de ça e ko ko élection de alors que élection joli kɛra Mali kɔnɔ yan il y a eu combien de pouvoir démocratique min kɛra Mali kɔnɔ yan a ye nafa jumɛn yera a la quand même an ka kow lajɛ i ka nafa bɛ min na i bɛ se k'o ye n'an kɔni ko ko élection se k'an ka sira ta an kɔmɔgɔw la minnu bɛ burusi kɔnɔna na. Bon i ka kuma b'a yira sisan k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan élection tɛ se ka kɛ ni élection tɛ se ka kɛ i ka kuma laban ye jumɛn ye an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ka nin wagati latɛmɛ ɲɔgɔn bolo ni nɔgɔya ni lafiya n'a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma. O tɛ dɔwɛrɛ ye Assimi ninnu k'u assumer jamana tɛ se ka mara n'i ma i ka pouvoir assumer an b'a fɔ ko l'autorité la restauration de l'autorité de l'État o tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔw ma sariya de bato fɔlɔ élection ka kɛ élection kana kɛ ne fɛ ninnu tɛ kumaw ye o an mago bɛ pouvoir de la pouvoir min bɛ jamanadenw haminako lajɛ k'o kɛ an bɛ élection kɛ bi an bɛ élection kɛ sini nafa jumɛn b'a la IBK taara o taara ka jigin ATT ninnu ni fɛn ninnu na olu bɛɛ tɛmɛna an ma nafa foyi ye élection na an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ alors jamanadenw ka hamina ta k'a k'a ka kungo ye n'o tɛ ne ye élection ko ye wa ne yɛrɛ kɔni n'an ko k'an bɛ élection kɔni kɛ cɛw cɛ bɛ kule la ko élection i ka sira tɛ i balimaw la minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ i ka mago foyi de t'u la donc ne ye ne sago minɛ an bɛ ninnu to yen jusqu'à ce que autorité ka restaurer état ma n'o kɛra tuma min na élection bɛ kɛ maliyɛnw fana hali bi an bɛ dibi la koyi mɔgɔ caman bɛ voter u t'a dɔn u bɛ voter kun min yɛrɛ la u bɛ voter mɔgɔ ye u t'u dɔn u t'u ka vision dɔn ka an ka voter dɔrɔn ho maliyɛn ta kɛra ho ye ala an ka bɔ ho in kɔnɔ an ka ɲɛ yɛlɛ tant qu'an m'o kɛ jamana joli bɛ gɛlɛya dɛ ne ka kuma laban y'o de ye bɛɛ ka hakili sɔrɔ que toi bɛɛ ka kɛ adamaden ye adamaden min b'a ka jamana fɛ bɛɛ ka k'i ka jamana fɛ n bɛɛ ka n ka jamana fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a lajɛ nin de ka ɲi nin de man ɲi a fɔra sariya ko nin de kana kɛ n t'o kɛ sariya ko nin de ka kɛ n b'o kɛ mais tant que olu tɛ respecté an bɛ falaki de la.
ayiwa sayon jara i ni ce an ka foli ni walimadɔn bi ye an balima sakila media filɛba cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum an sera an balimakɛ dɔ ma an bɛ fɛ k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la a ka o fɔ an ye ɲininkali damadɔ b'an bolo an b'o tɛnkun a la a ka sɔrɔ k'an ka ɲininkaliw jaabi an balimakɛ a ni sɔgɔma a ni sɔgɔma karamɔgɔ kɔni baasi t'i la ala kana baasi kɛ an ni la alhamdulillah awa komi a ye sera anw ma yan nɔ ka ɲininkali k'anw na an bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ k'a fɔ ko baden bɛrɛ cɛ ni muso denni ni mɔba ko jɔ ye alu bɛɛ lajɛlen ma ala jɔ sabati ka woroki ka banba k'a to aw ma ka tingi ni jɔ kɛ kila muhamadu ye ale min nana ala kan lase ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma alu bisimila ɲininkali la a diyara n ye ne tɔgɔ de ko bakari konate bon mɔgɔ caman bi dɔn ni bakari masakana an bi bangasi sɛrikili la mais an bi don min na ko bi n bi bamakɔ yan n bi kabala mais an bi ka nin kɛ yan karabangolo o an bi bɛɛ lajɛlen fo komi aw ye ɲininka sisan ko sala laɲini jumɛn bi ne na jamana ka ɲɛtaa ko la ale ni jamana bi cogoya min na bi karamɔgɔ n bi fo o la kosɛbɛ an bi don min na ko bi maliden min ko degun t'a kan an bi se ka fɔ a tigi ye nkalon tigɛ degun bi maliyɛn bɛɛ kan bi an bi don min na ko bi wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya di mari ma ka basigi di mari ma ka hakilisigi di jamanadenw yɛrɛ ma parce que jamana filɛ nin faso kan ni ɲɔgɔn tɛ jamana si tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye ka warikan to i bolo donc o la ko n bi n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n ti mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka yɛrɛ lɔn de ka kɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ lɔn di donc o la an bi min fɔ maliyɛnw ye c'est à dire bɛɛ ka kalan quoi nin gɛlɛya min b'an kan nin ye karanbariya dibi de don n'an kalanna an bi kolon an bi baara kɛ donc i b'a ye fɔɲɔgɔnkɔba min bɛ yen a bi dɔ bɔ an ka gɛlɛya la kosɛbɛ donc o la ne bakari masakana n bɛ min ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ c'est à dire an ka kalan kɛ quoi donc n'an ye kalan kɛ an ka kodɔn parce que n'a fɔra ko an ka kalan kɛ a mana kɛ kalan sugu o sugu ye i ye arabu kɛ o i ye faransɛ kɛ o i ye sini kɛ o espagnol kɛ o n'i kalanna an bi ɲɔgɔn ye mais ne bakari masakana bi mun fɔ ne b'a fɔ an k'an go de kalan o de ye an fakan ye bon n'an y'an fakan kalan donc o la a bɛ kɛ sababu ye an ka lɔnni bi nɔgɔya an bolo an ka baara bi nɔgɔya an bolo an bi ɲɛtaa sɔrɔ jamana ko la jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔra ni wari kan ye f'i yɛrɛ ka kan i ɲɛ bi jamana o jamana na ko a bi ka taa ɲɛ ko a bi ka baara kɛ a bɛɛ bi ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka kan de ye a bi ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka sɛbɛnni de ye o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kalan kɛ an ka kolon an ka baara kɛ nin ye ne ka kuma ye ne bi bɔ kuma la yan aru ni jɔ wasa wasa ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa ne tɔgɔ ko bakari konate masakana san medine misiri fila arimami dugu fila dugutigi k'aw bɛɛ lajɛlen fo alu ni jɔ i konate o diyara an ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ wɛrɛ fana b'an bolo an bɛna o fana ɲininka hakilila la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ayiwa n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu assalamu alaikum warahmatullahi ne tɔgɔ mumini konate bon n bɛ karabankɔrɔ bon ne hakili la min ye jamana ko la jamana kɔni bi gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan mais an bɛ se a kɔrɔ quoi an b'a kun don a kɔrɔ parce que faso ko don du tɛ se ka jɔ ni gɛlɛya tɛ yan ko jamana mais an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ni solution min tɛ yen o kana o fɔ k'o bɛ yen u k'a fɔ an ye solution tɛ yen na an b'a gɛlɛya an b'a kun an kun b'a kɔrɔ ni solution min tɛ yen dɔrɔn kana fɔ o bɛ yen o ka kɛ ladiri ye o ka jɔ an fana an jɔlen b'o kɔ ni ala sɔnna ma gɛlɛya in an b'a ta n'an ma nafa sɔrɔ an denw bɛna sɔrɔ donc ni min tɛ yen dɔrɔn o kana fɔ k'o bɛ yen o ka jɔ tiɲɛ kan ni min bɛ yen don min k'o fɔ an ye o kana dogo an kun b'a kɔrɔ gɛlɛya hali n'a gɛlɛyara tɛmɛnen an b'a kɔrɔ an kun b'a kɔrɔ o kana siran an b'o kɔ mais ni o ya ko solution bɛ yen fɛn dɔ la kɔfɛ solution ma ye o la o de bɛ laban ka kɛ problème ye donc mais n'o ye a jɛlen fɔ an ye nin ko in solution t'a la an b'a muɲu jamana bɛ ɲɛ ka fara justice kan ninnu ka ɲɛ ni justice fana ɲɛna tɔɲɔri kana ye ko la a ka kɛ ala fɛ tɔɲɔri tɛ ko kɔrɔ laban ko ɲuman b'o la mais ni tɔɲɔri donna jamana kɔnɔ bon mɔgɔw ka hakɛ ma dafa bon a ka kɛ ala fɛ a man ɲi fantan tɔɲɔra yɔrɔ o yɔrɔ nin tɛ taa ɲɛ donc jamana tɛ se ka jɔ ni nin fila tɛ ɲɛmɔgɔw ka jɔ u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye justice ka jɔ a jɔyɔrɔ la a kana dɔ ka hakɛ pɛrɛdi dɔ ye ayiwa sisan
an bɛ situation min kɔnɔ sisan e yɛrɛ hakilila la o an bɛ se ka élection kɛ sisan wa ou bien élection a tɛ se ka ɲa sisan. bon élection ne yɛrɛ ka hakilina la i ka ye la n ka ye la élection a tɛ se ka ɲɛ sisan ka da mun kan jamana a ɲagaminen don o ye kelen ye an bɔra ko minnu kɔnɔ n'o ye coup d'état ye n'an b'a fɛ an kana segin o kan an k'an sigi o ka dilan sira ka jɛya ni sira jɛra n'i nana sigi sira jɛlen kunna n'a hakili la état ye tagali de ye mais ni e ko a ɲagaminen e kana sigi o kunna bon buwa dɛsɛra cogo min i fana bɛna dɛsɛ ten an bɛ tila ka taa bila dingɛ kɔnɔ bon an dun k'a to ninnu bolo ninnu tɛ mɔgɔ lamɔ ye o ɲɛ tɛ mɔgɔ la o ɲɛ bɛ mali de la ne bɛ min na ninnu na dɛ n'u ma yɛlɛma kɔfɛ i bɛ min na i ɲɛ bɛ mali de la an ka tugu o kɔ politicien ka sabali parce que e mana na ko jamana ni jamana ɲagaminen don sɔrɔsi kelen de bɛ tila ka ɲɛnabɔ ka d'i ma bon ni e président ka na sisan ni baara ma se ka kɛ donc an bɛ tila ka wuli kɔ donc an bɛ tila ka bila gɛlɛya kɔnɔ min ka jugu ne ye a bɛ kɛ laada ye donc o kɔfɛ an ka muɲu an ka nin gɛlɛya bɛɛ muɲu toujours ɲɛmɔgɔw fana ka to u kan u ka baara kɛ tiɲɛ kan an b'o kɔ ala fana b'o kɔ. ayiwa sisan i ye o fɔ o ɲana mais i ka kuma laban ye jumɛn ye. n'a kuma laban ye min ye ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo an ka ɲɔgɔn minɛ n bɛ nin na o t'a la i mana kɛ taabolo o taabolo i kɔni ye maliyɛn ye an ka ɲɔgɔn minɛ o maliyɛnya kelen na i ye tamaseki ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye fila ye joli min bɛ bamanan na o joli kelen de bɛ kɔrɔbɔrɔ la o joli kelen de bɛ fila la o joli kelen de bɛ bɔbɔ la hali ni taa dɔgɔtɔrɔso la bɔbɔ joli bɛ se ka kɛ maraka la maraka joli bɛ kɛ fila la donc o de b'a jira na k'an bɛɛ ye kelen ye donc an ka ɲɔgɔn minɛ hali n'an tɛ siya kelen an ye joli kelen kɔni an de ta ye mali ye donc an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka mali jɔ n ka kuma laban ye o ye n b'a foli bɛ aw ye ala ka barika da aw la. amina rabi awa i ni ce sakila media lajɛbaa n'a filɛbaa bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum an sera an balimakɛ dɔ fana ma an bɛna ɲininkali tɛnkun a la yanni an ka ɲininkali kɛ a la fɔlɔ an b'a ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye o kɔfɛ an b'a ɲininka. balimakɛ a ni sɔgɔma. an b'a ni sɔgɔma hɛrɛ sira ne tɔgɔ yusuf sherif hayidara ne ye kalabankoro yan. ayiwa yusuf sherif hayidara an nana si ma k'i ɲininka an bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ situation min na sisan an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la i hakilila ye jumɛn ye gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen i hakilila ye jumɛn de ye. bon ne hakilina ye mun ye jamana in taabolo kan nin waati in na ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ kan ka kɛ hakilina kelen ye ka kɛ kunkelenna kelen ye ka kɛ miiriya kelen ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ mais jamanaden jugu dɔw ka laɲini ye ni gɛlɛya nana waati min na olu b'u profiter u ka intérêt personnel kama donc n bɛ mun ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u profiter u ka don jamana kɔnɔ grossistes ani détaillants u ka hakilina u n'u ka ɲɔgɔn faamuya pour que jamanadenw kana gɛlɛya sɔrɔ parce que ni jamana binna ni dingɛ sugu kɔnɔ jamanaden bɛɛ de kungo don mais ni dɔ y'o k'a ka wari ɲini sira ye a bɛ na ni gɛrɛntɛ tɔ ye donc i ɲin tɛ basa kɛlɛ la a ma yɛlɛ i ka bugu la n tɛ sɔn ma yɛlɛ i ka bugu la donc maliyɛn bɛɛ ka miirina kan ka kɛ kelen ye maliyɛn bɛɛ kan ka transition soutenir maliyɛn bɛɛ kan ka dɛmɛ ni miiriya ɲuman ni hakilina ɲuman ani kɛwale ɲuman o ne hakilina ye transition ko kan ani gɛlɛya ko. parce que hayidara yala u bɛ élection ko kuma min na e hakilila ye mun ye élection kan nin heure in na. bon ni ye ne ɲininka élection ko la ne ka miirina jamana bɛ waati min na sisan mali tɛ élection mali man ka taa élection na nin waati in na parce que n'i y'a mɛn coup d'état kɛla coup d'état bɛ ka segin ka kɛ a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de tɛ yen ani jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bon minnu bɛ yen sisan an ka taa ninnu ma u ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ ni jamana lafiyara n'i y'a mɛn i bɛ élection kɛ jamana ɲuman de b'i bolo donc ni jamana ɲuman t'i bolo jamana yɛrɛ t'i bolo i bɛ élection kɛ cogo di i y'a faamu wa donc politiquement minnu bɛ kule la u b'u ka intérêt dɔrɔn de kɔ u tɛ jamana ka basigi nɔfɛ sinon e bɛ se ka n'i k'i bɛ élection kɛ sisan parti politique e bɛ se ka taa mali jamana yɔrɔ bɛɛ la e bɛ se ka taa campagne kɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la donc bamakɔ dɔrɔn tɛ mali ye o jamana fan bɛɛ ye mali ye élection b'a bɛɛ concerné ni jamana basigi la élection bɛ kɛ an bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ a ka di an bɛɛ an minnu bɛ k'a fɔ nin ko élection kana kɛ nin an tɛ fanga nɔfɛ an tɛ politiciens ye mais an bɛ jamana ka hɛrɛ de kɔ donc u k'a to jamana ka basigi an ka sɔn ka taa élection na o de ye ne hakilina ye élection ko la. tabarikala o diyara an ye
sisan i kumana k'a fɔ ko commerçant dɔw bɛ ka gɛlɛyaw kɛ i kumana o kan i kumana élection ko kan bon embargo min b'an dala nin ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ i n'a fɔ an yɛrɛ jamanaden dama embargo in kɔnɔna na i yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye o la. bon an kan ka fɛɛrɛ min kɛ embargo in kɔnɔna na a bɛɛ fɔlɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ de n'an ye ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma embargo in tɛ foyi kan na Mali bɛ se ka balo a yɛrɛ la bi n'an bɛnn'a kan ni fasoden ɲumanw ye jɛla ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ balo a yɛrɛ la i y'a faamu embargo sigira jamana caman kan hali bi n'a ka bi embargo bɛ jamana dɔw kan mais u mago ma sa a bɛɛ bɛ dépend jamanadenw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ni bɛn de la n'a faamu ni jamana denjugu minnu ko fo ka nata jamana yɔrɔ la adamaden en tant que i nata bɛ mɔgɔ kan i nata tɛ fa i tigɛ fɛn ye donc k'e yɛrɛ fɔlɔ ni kɛra i yɛrɛ fɔlɔ a bɛɛ bɛ ɲɛ ni maliyɛn denw jɛla ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ embargo in waati tɛmɛ embargo tɛ mɛn yɛrɛ b'a wuli awɔ tabarikala donc sisan Haidara i ka kuma laban ye jumɛn ye. a kuma laban ye mun ye dɔrɔn ala ka bɛn nati jamana in kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛn kelen ma ala ka hɛrɛ nata an ka jamana kɔnɔ ala ka ɲɛmɔgɔ ninnu hali bi ala k'u kana ka taa jamana jɔ sira kan an b'o dugawu de kɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ Mali ye jamana kɔrɔba de ye Mali bɛ lonbo laban mɛ a tɛ bi donc ala k'an bɛn kelen ma an b'o dugawu de kɛ jamana in ye. tabarikala o diyara an ye. ayiwa an filɛbaa n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen media sakila sanfɛ ayiwa mɔgɔ an balimakɛ wɛrɛ b'an bolo an bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye an bɛ sɔrɔ k'an ka ɲininkaliw tɛŋɔ a la n balimakɛ a ni sɔgɔma. an b'a ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Mohamed Diko. Mohamed Diko. Mohamed Diko tabarikala o diyara an ye Mohamed Diko an bɛna i ɲininka yala jamana bɛ lahala min na sisan an bɛ situation min kɔnɔ sisan e hakilila ye jumɛn ye. bon ne kɔni hakili ye min ye jamana bɛ situation min na sisan bon jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo a b'u to yen u k'u ka baara kɛ u hakili ma a kana kuma caya u da la parce que mɔgɔ minnu sigilen don n'o ye an ka tentigiw ye tiɲɛna fanga b'u bolo cogo min na ne kɔni hakili la a ka ɲi i y'a faamu parce que olu tilela ko caman b'a la ka nɔgɔya i y'a faamu halalamata kɛlɛ ninnu u b'a la ka nɔgɔya bon ne yɛrɛ hakili kɔni na élection man ka kɛ fɔlɔ fo président kura min sigilen don transition in kɔnɔ fo ka jɛ ni élection kɛli ye parce que a taabolo kɔni kɛ bɛ ne hakili la ye o de bɛ ne bolo ka fɔ jamana kunkanko la. baasi tɛ bon sisan embargo sigira jamana kan gɛlɛya dɔw donna fɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛla i hakilila ye mun ye o la. bon fɛn minnu sɔngɔ yɛlɛla o ye commerçant yɛrɛ nɔ ye n'o tɛ embargo t'a to ko e bɛ dɔ fara i ka minɛnw kan i y'a faamu parce que n'i y'a ye e bɛ dɔ fara a kan i b'a sɔrɔ i y'a ta gɛlɛya de la i ka minɛn kɔrɔ ninnu de b'i bolo e man ka dɔ fara a kan n'o tɛ halisa dɔw bɛ ka sukaro kɛ 70 ye i y'a ye mais i ka sukaro kɔrɔlen de b'i bolo mais e b'a mɛn embargo dɔrɔn ka dɔ fara i ka minɛnw kan i b'a dɔn o man ɲi an bɛɛ de bɛ ban ni fa kelen na an man ka gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'an ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana wɛrɛ bɛna tun ka na Mali la yan. ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ bon sisan i ka kuma laban ye jumɛn ye. n ka kuma laban ye min ye n bɛ président fo kosɛbɛ i y'a faamu a ka ala ka sijan ni kɛnɛ d'a ma a ka baara kɔnɔna na ala ka n'u bɛɛ kisi o de ye n ka kuma laban ye. tabarikala o diyara an ye merci beaucoup. media sakila filɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔbaw salamu aleykum an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye an sera an balimakɛ dɔ fana ma an bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka an ka ɲininkaliw jaabi an ye n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Fasiri Tarawele ka bɔ Kalabankɔrɔ dugukɔrɔ la. Fasiri Tarawele jamana bɛ lahala min na sisan jamana bɛ situation min kɔnɔ sisan i hakilila ye jumɛn de ye. bon an bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. o diyara u ye. jamana bɛ situation min na sisan jamana tɛ se ka jɔ fo an jamanadenw yɛrɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ jamanadenw de parce que an bɛ lahala min kɔnɔ i n'a fɔ sisan vraiment a ma nɔgɔn mais n'i y'a mɛn jamana bɛ évoluer a tɛ taa jamanadenw kɔ dɛ bon ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ ɲɔgɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana waleya o de ye ne ka faamuya ka lase aw ma. tabarikala
sisan embargo sigira jamana kan embargo ni a ye mun de ɲa a ye mun de tiɲɛ a ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn nase an ma i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la bon embargo kɔnɔna ni ko ne ka n da don o la parce que jamana ye jamana de embargo mana sigi an kan a bɛ na ni gɛlɛya ye mais maliyɛn ne bɛ mun ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ an kana ɲɛ jɔ o gɛlɛya la parce que n'i y'a mɛn hadamaden i b'i yɛlɛ f'i ka sɛgɛn dɔ de kɛ i tɛ se ka yɛlɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn kɛ bon donc gɛlɛya m'an da la sisan donc an bɛɛ lajɛlen an ka mun an tɔgɔ la an ka wuli an ka baara kɛ bon gɛlɛya o dɔrɔn nɔgɔya ye i n'a fɔ dɔrɔn nɔgɔya dɔrɔn gɛlɛya cogo min na mais mun ka gɛlɛn maliko la gɛlɛya mana fɔ dɔrɔn maliyɛndenw bɛɛ b'i cari cari ka siran ka fɛn an kana siran an kana jɛgɛ an kana foyi mali bɛ taabolo min na sisan i n'a fɔ an ni burukina an ni senegal bon olu frontières datugura ayiwa a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye komi i n'a fɔ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw ye cogo min na mais an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw tun ye sukaro sɔngɔ yɛlɛ dɔw tun ye siman sɔngɔ yɛlɛ dɔw tun ye fɛn wɛrɛw bɛɛ prix yɛlɛ bon alors que embargo nana k'a sɔrɔ o fɛn olu bɛ an yɛrɛ bolo mara kɔnɔ yan feereli bitigi kɔnɔ yan e hakilila ye mun ye o la bon ne hakilila ye mun ye o la parce que n'a fɔra ko gɛlɛya dɔrɔn an maliyɛn ɲɔgɔn bɛ yen minnu ye commerçants ye olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ fɔlɔ bon o tɛ jamana jɔ ye n'a ma an bɛ jamana jɔ fɛn sɔrɔ min bɛ e bolo a caman bon ne bolo ni gɛlɛya nana jamana kan e de ka bɔ ka nɔgɔya nati jamanadenw ye mun bɛ se ka jamanadenw hakili sigi mais ne e y'a tɔ gɛrɛntɛ dɔrɔn donc o b'a jira CEDEAO ka gɛrɛntɛ tɛ ka k'an kan dɛ an maliyɛnw de bɛ ka gɛrɛntɛ se an yɛrɛ bakuru ma n'o tɛ CEDEAO mana gɛlɛya cogo o cogo n'an yɛrɛ ma bɛ ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc an bɛ ɲinɛ gɛlɛya kɔ bon hakilila min bɛ fɛ ka fɔ o yɔrɔ la o ye quoi i ka kuma laban ye jumɛn ye bon ne ka kuma laban ye mun ye ne b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka kɛ jɛkulu kelen ka se ka mali in bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ jamanadenw ya bon ne ka hakilina o de ye donc ne b'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ mali kan ala ka mali lafiya donc kuma min bɛ ne fɛ o ye tabarikala i ni ce o diyara an ye ayiwa hali bi an ni an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna a fana ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ani a b'a da don an ka ɲininkaliw la n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Abdulayi Mayiga n sigilen don Kalabankɔrɔ dugu wɔɔrɔ la yan nɔ ayiwa tabarikala o diyara an ye Abdulayi Mayiga sisan an bɛ situation min kɔnɔ jamana bɛ état min na sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn ye bon hakilina kɔni tɛ ne la jamana ko na mais a kɔni ka ɲɛ o de kɔni ka d'an ye parce que an yɛrɛ jeunes minnu filɛ yan nɔ ko bi ko tɛ an bolo an tɛ ko la mais ni jamana kɔni sera ka basigi o kɔni o bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ ka baarada ɲɛnamaw jɔ an kana na taa yɔrɔ wɛrɛ la an yɛrɛ k'an ta ɲini an yɛrɛ k'an sigi yan ka faso dilan yan o de fɛnɛ de tun ka di ne yɛrɛ sisan i ka kuma kɔnɔ a bɛ komi i n'a fɔ i b'a fɛ k'a fɔ ka taa tunga fɛ an kana o kɛ an ka to yan ka faso baara yan o fana bɛ sɔrɔ de n'a sɔrɔ baarada ɲumanw dayɛlɛla yan nɔ o kuma o ka ɲi kosɛbɛ nka yala yanni olu bɛɛ ka se ka kɛ fɔlɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi in na an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ o la an bɛ mun de kɛ walasa an ka se ka bɔ nin situation in kɔnɔ bon o gɛlɛya o tɛ dɔwɛrɛ an ka k'an yɛrɛ ye dɔrɔn n'an kɛra an yɛrɛ ye ko caman bɛ olu tɛ k'an na bilen quoi an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bolo la maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra an ka jamana an k'an minɛ an yɛrɛ c'est comme an yɛrɛ ta an ka mɔgɔ wɛrɛw to yen n'o kɛra sisan jamana bɛ diya sisan jamana bɛ fɛn an ka to an ka président kɔ dɔrɔn sisan a bɛ jamana degun kɔni bɛ na tuma dɔ la mɔgɔ tant que n'i ma sɛgɛn i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ mais sɛgɛn kɔ fɛnɛ ye hɛrɛ ye quoi n'o de kɔni kun ye ne hakilina ye an bɛɛ ka to président kɔ n'an bila yɔrɔ min na an ka to yen nɔ a b'a dɔn a hakilina de fɛnɛ b'a la a bɛ ɲa fɛnɛ o de kun ye ne yɛrɛ hakilina ye e hakilila ye jumɛn ye élection ko la élection bɛ se ka kɛ nin wagati na wa ou bien a tɛ se ka kɛ bon ne kɔni hakilina élection ko na an k'a to tan nɔ fɔlɔ an k'a to tan nɔ fɔlɔ n'o fɛnɛ kɛra cogo min na n'ala sini kɛnɛya de an bɛ yan nɔ don a mana kɛ cogo min na an bɛ yan président an ka ale to yan fɔlɔ ale ka mɛn an kunna fɔlɔ n'o fɛnɛ ko labanna cogo min na an fɛnɛ b'o lakale o an ka élection ko na an ka jɛ o bɛɛ ma fɔlɔ o de kun ye ne hakilina ye i ka kuma laban bon kuma laban min kɔni bɛ ne bolo dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka jamana basigi ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ni masibajugu tɔɔrɔ ma ani mɔgɔjuguw tɔɔrɔ ma yarabi ala k'an bɛɛ ta fanga d'an yɛrɛ ma k'an kisi k'an tanga o de kun ye hakilina ye ala ka jamana i ni ce o diyara an ye
ayiwa an balimakɛ tɔ kelen b'an bolo kɔrɔ an bɛna ale fana ɲininka a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ka tila ka a hakilila fɔ an ye jamana koɲa kan n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Bakari Jara ka bɔ Kurale. Bakari Jara ka bɔ Kurale. Yala jamana bɛ situation min kɔnɔ an bɛ degré min na sisan i hakilila ye jumɛn ye? Yani n ka n da don jamana kunkanko kuma la n b'a aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw ka hakilina ɲuman na. Aw min bɛ wuli ka mɔgɔw ɲininka aw hakilina la jamana kunkanko kuma la n b'aw fo la kosɛbɛ. Jamana bɛ situation min na sisan a ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn nka gɛlɛya in a ka gɛlɛya ka taa fɛ a n'a ka nɔgɔya a bɛɛ y'anw maliyɛnw yɛrɛ de mɔgɔ e y'i ka dutigi de maa si foyi tɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔ kala k'a bɛ e ka du sariya k'a b'a k'a ta ye ou bien k'i ka du maracogo k'ale ka du maracogo ye o tɛ se ka kɛ bɛɛ n'i ka du maracogo de don bɛɛ n'i ka du maracogo de don e ni ta ne nin ta bon o la fɛn bɛ cogo min na anw maliyɛnw an bi bɛn ka jɛ ka hakili de kɛ kelen pour que mali in ka taa ɲɛ fɛn a ka gɛlɛn dɛ fo maliyɛnw ka an bi k'an yɛrɛ ye de faransi tɛ CEDEAO tɛ mali de don ni mali jara a bɛ janw de ye wa n'a goyara anw de bɛ yan faransi tɛ se k'anw ka mali in dilan CEDEAO tɛ se k'a dilan anw de b'a dilan yan wa a dilannen tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ dɛ anw yɛrɛ dama f'an ka bɛn de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la n'o kɛra jamana in a bɛ ja. Ayiwa CEDEAO ye sanction sigi mali kan fɛn dɔw gɛlɛyara fɛn minnu gɛlɛyara o ye a y'a sɔrɔ o sanction b'a sɔrɔ o fɛn olu bɛ an fɛ yan i hakilila ye mun ye o la? Bon halisa kuma kelen de don ne m'o de fɔ fɛn in bɛ y'anw yɛrɛ de ye e ka fɔcogo la sisan CEDEAO ye fɛn mun sanction sigi an kan ka fɛn mun to anw fɛ yan parce que o waati sɔrɔ dɔw kɛra fɛn doni tigɛra de ye mun b'anw fɛ yan an ka commerçants de y'o gɛlɛya min fɔ n terikɛ n bɛ n faso fɛ dalafɔ tɛ koyi i bɛ baara de kɛ mɔgɔw b'a ye n bɛ n faso an b'an sigi gɛrɛn na ten n bɛ n faso fɛ o tɛ faso kanu ye dɛ i bɛ fɛn de kɛ faso ye mɔgɔw bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ko karisa b'a faso fɛ n'o tɛ i bɛ t'i sigi gɛrɛn na baro ni fɛn na n b'a kule ha n bɛ n faso fɛ o tɛ n bɛ faso fɛ dɛ i bɛ baara de kɛ CEDEAO y'an ka frontière datugu sukaro kilo taara 440 na siman tɔni 30,000 o mun ye n'o commerçants wulila tuguni k'u bɛ transition soutenir o kɔni tɛ transition soutenir a bɛ ka transition a bɛ ka lagosi de o ye lagosili de ye n'o tɛ aw ko k'a bɛ transition soutenir ni CEDEAO frontière fermée aw de ka k'anw jamana kɔnɔdenw hakili sigi ka transition hakili sigi transition b'a dɔn k'a fɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ k'an soutenir mais frontière datugura sɔgɔma fɛn bɛɛ dugujɛ o dugujɛ wa sɔgɔma frontière datugura wula fɛ fɛn bɛɛ piyɛrɛ la an bɛ taa min an bɛ taa min ne bɛ min fɔ commerçants ye min faso fɛ dalafɔli tɛ u ka baara kɛ kɛwale de b'a jira o de tun bɛ n fɔ o yɔrɔ in na ka fɔ. Baasi tɛ sisan élection bɛ sanction yɛrɛ kunba ye élection ko in de ye yala e yɛrɛ hakili la élection bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ nin heure in na wa ou bien a tɛ se ka kɛ? patron ni ɲininkali in diyara n ye dɛ ni ɲininkali ko tɛ élection bɛ yɔrɔ mun ɲɛfɛ politiciens tɛ yan olu de élection tigiw ye bon problème t'a la élection a bɛ se ka kɛ mais an b'a fɔ politiciens ye a politicien a bɛɛ ka taa campagne na nord la kalo 2 de dil'u bɛɛ ma bɛɛ ka taa campagne kɛ nord la ka na n'u sera ka nord mɔgɔw la convaincre u k'a sɔn k'a fɔ ko mali ye kelen u ka na an bɛ élection kɛ u k'o fɔ politiciens ye u bɛɛ ka taa nord la a politicien groupe bɛɛ a bɛɛ ka taa nord la n'u sera ka kalo 2 kɛ nord la campagne na ka nord disu la convaincre k'a fɔ ko mali ye kelen bɛɛ ka sɔn mali ka kelenya ma u ka na an bɛ élection kɛ. Jarakɛ e dimina e delila ayiwa baasi tɛ o faamuna sisan e ka kuma laban yɛrɛ ye jumɛn ye ani duwawu jumɛn b'i bolo ka kɛ jamana kan? Bon ala ka hɛrɛ ka jamana in ye jamana in ala k'a dɛmɛ
halisa ala ka jamana in dɛmɛ amin jamana in jugu ala k'u malo amin e maa o maa de ko k'i ta fɛ ka jamana nin jalen ye ah ala ka don nin da i kun amin ala ka don nin da i kun amin doni min n'i b'i yɛrɛ ɲin'a la ayiwa yan k'i tila i bɔl'olu bolo o b'a sɔrɔ anw taara an bɛ taa ala ka don da tigi kun doni min n'a tɛ se k'a yɛrɛ tila la fiyewu ayiwa halisa jamana in ala k'a kisi amin ala ka jamanadenw kan bɛn amin ala ka transition ala ka transition ta faga ala ka di Asimi Goyita ma amin yarabi a bɛ sira min kan ah an b'a soutenir awɔ a kana jɛgɛn dɛ tubabu kɛlɛli ko tɛ n'i ye tubabu kɛlɛli daminɛ i t'i recule i tɛ segin ayi ni an ye denmisɛn ye dɛ mais n'i seginna tubabu ka retour man ɲi dɛ ayiwa an kɔni min fɔ a ye n'a ma ɲɛ k'a tubabu kɔni kɛlɛli daminɛ ka ban a k'a kɛ fɔ a dan wa an fana b'a kɔ hali n'a ko k'an ka baaraw bɛɛ bila don o don an ka taa marché kan an b'a k'a ye ayiwa an b'a k'a ye an b'a kɔ koyi ala k'a n'a dɛmɛ wa jamana ala k'a ja amin ala k'a ja ka jamana kɔnɔdenw lafiya amin ala k'a ja an yɛrɛ tile la amin i y'a mɛn jɛ ka di yɛrɛ b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye i jara Media Sakila filɛbaga nin diyara an ye aw ni ce aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Media Sakila filɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli ni walimadɔn b'aw ye bi an nana se an balimakɛ dɔ ma an bɛ fɛ k'a ɲininka a hakilila la jamana ko an bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ lihala min na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a ɲininka hakilila minnu mana k'a fɛ a b'a tɔgɔ n'a jamu f'aw ye ka sɔrɔ ka an ka ɲiningali o jaabi balimakɛ ani sɔgɔma awa ani sɔgɔma awa kɔri baasi ma tɛ tɔɔrɔ tɛ ne Amidu Samake ka bɔ Cɛbani Cɛbani o diyara an ye Amidu Samake an bɛ fɛ ka i ɲininka jamana bɛ lihala min na an bɛ cogo min na sisan e hakilila ye jumɛn ye bon jamana bɛ cogoya min na sisan a ma nɔgɔn embargo bɛ yen sanction ninnu bɛ yen bon CEDEAO ka ko CEDEAO kɛlen don ka sanction minnu ta Mali kama an ka jamana kama bon a kɔni a bɛ ka jamanadenw degun bi jamanadenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la bi n'i y'a jateminɛ Sénégal frontière ninnu yɛrɛ datugulen don mɔgɔw ka marchandises bɛ ka tiɲɛ a tiɲɛni fanba bɛɛ commerçants ni minnu bɛ taa minɛnw ta kɔfɛ ka na tiɲɛna tiɲɛni bɛ ka don mɔgɔw kun cɛ yɛrɛ f'u k'a lajɛ de o ye ne hakilina ye i da sera embargo ma embargo ni a gɛlɛya dan tɛ minɛnw tiɲɛli dɔrɔn ye gɛlɛya wɛrɛw b'a la min t'olu ye wa i bɛ dɔ dɔn olu la wa bon embargo kɔni a gɛlɛya ka ca gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la hali k'a da tile fila in na fɛnw sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ minɛnw sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ bon an bɛ ka ye internetiw sanfɛ u bɛ ka publication kɛ comme quoi u bɛ ka comité dɔw sigi minnu bɛ yala yala ka commerçants ka fɛnw contrôler u bolo n'a sɔrɔla ni minɛnw yɛlɛlen don u bɛ se k'u sanctionner cogoya mun na voilà o y'a gɛlɛya dɔ ye minɛnw yɛlɛli na sisan e yɛrɛ hakilila la gouvernement de y'o kɛ wa ou bien an ka commerçants yɛrɛ de y'o kɛ wa ou bien politique mɔgɔw de y'o kɛ bon minɛnw yɛlɛliko la an bɛ se k'o turu ta k'o da embargo kun bon gouvernement de kan ka disposition dɔ ta pour que embargo kɔni n'a sigira jagoya a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni gɛlɛya ye fantan naani bɛɛ fɛ y'a ye a gɛlɛya fanba yɛrɛ ye population de ta ye bon gouvernement de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka disposition ni mesures ta pour que a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔw kan cogoya min na ani fɛnɛ an hakilina fɛnɛ mun ye u ka a lajɛ min ye u bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogoya min na ka sigikafɔ kɛ ka bɛn ko la embargo ko in a bɛ se ka dan sira la cogoya min na y'a ye. ayiwa an balima Sakila Media lajɛbaa n'an filɛbaga n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen an tun ye min sɔrɔ bi k'o da aw tolo kan Sakila Media sanfɛ o de tun ye nin ye an sera mɔgɔw ma ka ɲiningali min tɛngun u la faso bɛ lihala min na bi an bɛ situation min kɔnɔ bi mɔgɔw hakilila kɛra min ye aw bɔra k'o de lamɛn sisan n'aw mako bɛ Media Sakila la tuma bɛɛ a b'aw ka bila la a b'aw ka disposition na Yakuba Jara fana o b'aw ka bila la waati bɛɛ a b'aw ka disposition na aw ni ce aw ka tulomajɔ la Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.